হরি ও হরি ও এ কথাটিরে বিরাট সত্য লুচি রয়েছে। সত কহিলে বড় কথা নুহে, সতকু বুঝিবা দরকার। তেণু সন্থ শ্রীপাদ গোস্বামী তুলসীদাসজি মহারাজ উତ୍ତরকাণ্ডরে রামচরিତ ମାନସର ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡରେ କାକଭୂଷଣ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମଣିଷର ସମୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କେତେବେଳେ, ସେ ସେଇଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଧନ୍ୟ ଘରି ଶୋଇ ଯବ ସତ ସଙ୍ଗା, ଧନ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିଜ ଭଗତି ଅଭଙ୍ଗା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ। ধন্য ঘরি শোই যব সত সঙ্গা, ধন্য জন্ম দ্বিজ ভগতি অভঙ্গা। শ্রীরাম কাকভূষণ কହୁଛନ୍ତି, হে হরিবাহন গরুড়, তুমি মনে রখ, ধন্য ঘরি শোই, মଣିষর সেতিকি সময় ধন্য হয়ে যায়, সার্থক হয়ে যায়। যব সত সঙ্গা, সে যেতিকি সময় সৎসঙ্গরে নিজ জীবনকু সমর্পি দেইথায়। যেতিকি সময় আপন সৎসঙ্গরে বসিবে সেতিকি সময় ধন্য, আউ সবু সময় ব্যর্থ হয়ে যায়। বলে ধন্য জন্ম, জন্ম ধন্য কার হয়ে যায় না, ধন্য জন্ম দ্বিজ। দ্বিজ কইলে ব্রাহ্মণ নুহে, দ্বিজ মানে ব্রাহ্মণ। দ্বিজ বলতে পক্ষী, দুই থর জন্ম যিয়ে নিয়ে। পক্ষী থরে অন্ডা রূপে জন্ম নিয়ে, অন্ডাটা থর জন্ম হলা, পুଣି অন্ডারু আউ থরে চড়েই হব, দুইথর হলা। তেণু তাকে দ্বিজ কুহযায়। ব্রাহ্মণকে দ্বিজ কুহযায়, মଣିষকে দ্বিজ কুহযায়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ঘর সন্তান 5 ଟଙ୍କାର ପଇତା ସୂତାକୁ ତା ବାପା ତା କାନ୍ଧରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ପଇସା ସୂତା ଦାମ କେତେ, 5 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ପକାଇବା ପାଇଁ କେଇ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ବ୍ରତ ଘର ଗଲେ ହଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆମ ବାପା ଆମକୁ ବ୍ରତ ଘର ଗଲେ 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ। ମୋ ପୁଅ ବ୍ରତ ଘରକୁ 3 ଲକ୍ଷ, ସିଏ ତା ପୁଅ ଘରକୁ ଆଉ ପଇସା ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ। সংস্কার অর্থাৎ মଣିষ জন্ম নিয়ে এবং সে সংস্কার পায়। সংস্কার হচ্ছে দ্বিতীয় জন্ম। বলে ধন্য জন্ম দ্বিজ, সংস্কারী যেতবে হয়ে যায়, জীব সংস্কারী হয়ে গলে তা জন্ম সার্থক হয়ে যাব কেতবে না, ভগতি অভঙ্গা, যদি তার ভক্তি কেবে নষ্ট হুয়ে না। জীবন ভরি সে ভক্তি হি করে, তাকু হি বাস্তবরে দ্বিজ কুহযায়, সংস্কারী কুহযায়। হে গরুড়, বাঘ ঠারু বাঘ জন্ম নিয়ে, কুকুর ঠারু কুকুর জন্ম হব, ଛେଳି ଠାରୁ ଛେଳି ଜନ୍ମ ହେବ, ଗଧ ଠାରୁ ଗଧ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବ। ଗଧ ପିଲାକୁ ସମସ୍ତେ ଗଧ ପିଲା କହିବେ, ବାଘ ଛୁଆକୁ ବାଘ ଛୁଆ କହିବେ, ବିଲେଇ ଛୁଆକୁ ବିଲେଇ ଛୁଆ କହିବେ। ମଣିଷ ଛୁଆକୁ କ'ଣ କହିବେ? ମଣିଷ ପିଲାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମଣିଷ ପିଲାକୁ କ'ଣ କରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଯେଉଁ ଜୀବର ନାଁ ଯାହା, ତା ଗର୍ଭରୁ ସେଇ ନାମଧାରୀ ଜୀବଟିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ, তাহলে আমি যদি মଣିষ, আমঠারু মଣିষ পিলা হি জন্ম নিয়ে। কিন্তু জন্ম করিথিবা মা বাপা সে মଣିষ পিলাକୁ কହୁଛନ୍ତି তুটা অমଣିষ হনা নাইবা, তু অমଣିষ হয়েগলু, তোঠে মଣିষ পଣିଆ ନାହିଁ। ও সে অমুক বাবুଙ୍କ পুଅ, হে সেইটা ଆମ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲି ଅମଣିଷ। ମଣିଷ ପିଲାକୁ ତା ମା ବାପା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ, ଅମଣିଷ। ତାହେଲେ ମଣିଷ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି?
किए से मनीष तेणु संस्कारी माँ संस्कारी बापा पिला कुसंस्कारी हम कि आज्ञा हम यदि बापा संस्कारी माँ संस्कारी पिला कुसंस्कारी हेबे कौन पाई यदि पिला कुसंस्कारी है से माँ बापा कहते यहाँ अमनीष हो गला हाँ नहीं मु छोटिया उदाहरण देवी जदि आपणकर बढ़िला झीटीए हिंदू सनातनी कृष्ण भक्त राम भक्त आम घरे वृंदावती पूजा पाउछंती आमे जगन्नाथ पूजा करुचु राम पूजा करुचु ओसावार व्रत सब घरे करुचु हेले आम बढ़िला झी हाथ में पटे काच नहीं हाँ ना नहीं काच पिंधुंट पिला पिंधुना तेणु से संस्कारटा आगुरी थिला जिते बड़े लोप पाइला से परिवार रे संस्कारी माँ कह झी तो हाथ में काच कड़ा गला छोटिया उदाहरण पटे काच अविवाहित झी हाथ रहा निहाती दरकार संस्कार हिंदू सनातन घर भौणी हाथ में नख रखिब नहीं पादरे नख बढ़ेब नहीं पाउजी काढ़ी कड़ा फीता पिंधिब संस्कार आपको किए शिखेब माँ प्रवचक शिखेबे बापा माँ शिखेबे ना तेणु संस्कारी माँ बापा ठारू संस्कारी संतान तेणु कहले हे गरुड़ मन रख धन्य घरी सोई जब सतसंगा धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा आमे आम सनातन परंपरा आम आध्यात्मिक विज्ञान ताकू आदि आम परिवार भितर साई पड़िशा प्रयोग करवा निजर जीवन निजर जीविका निजर जीवनचर्या राम को ग्रहण करवा रावण को छाड़वा कृष्ण को ग्रहण करवा कंस को छाड़वा तेबे जाइकी जीव जन्मटा सार्थक हब मृत्युटा मध्य सार्थक हब से रामायण रे कहा जाए रामादिवत प्रवर्तव्यम न रावणादिवत आ संपूर्ण रामायण रे आपण माने धारावाहिक गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित सुंदर कांड प्रति पंक्ति को विस्तृत व्याख्या आकार पंडित महोदय कथा श्रवण करुचंती तांकर प्रतिनिधि भाव में सेवक आपण मान आगे से महावीर हनुमान जी पवित्र कथा कई पद कहबी शुणवे हनुमान जी सत्संग आरंभ कले सत्संग आरंभ कले कौठी जितेबले भगवान राम लक्ष्मण गिद्धराज जटाई को उद्धार करी पुणी जानकी माँ को खोजी खोजी आगे को चलुंट भक्तिमती माँ श्रवणा निकट में पहुँच जा श्रवणा प्रभु को अनेक सेवा करिसेंती आउ उच्छिष्ट कोड़ी मध्य खोई भगवान पचारिसेंती हे माँ हे भामिनी हे सुंदरी मो जानकी कहीं यदि भगवान राम गिद्धराज जटाई पाखु जानी सारे रावण सीता को नहीं जाइछि पुनर्बार से श्रवणा को पचारुछंती मो जानकी कहीं देखिचु श्रवणा माँ कहला प्रभु मु से कथा कहि परिबि नाही ए कथा कहि परिबि आपण आगु को जानतु आगरे ऋष्यमुक्र गिरी रे आपणक सहित सुग्रीवंकर मित्रता हेब किए कहला कथा सबरी कहला सबरी कौट शिखला मतंग महामुनि ठारू संपूर्ण रामायण जीवन भरी से शुणिला केबे ठारू शुणिला मंगुला कन्या राति पाहितेले बाघर होइथामता सबल राजा देखिया को कृष्ण वर्णा असुंदरी केही राजी हेले नहीं बापा तार कहिला जो युवक मो झील को बाहब राज्यर राजा करदेवी पशु मांस खाया को देवी
ଭୁରି ଭୋଜନ ଦେବି, ମୃଗ ମାଂସ ଦେବି। କେହି ଜଣେ ଯୁବକ ରାଜି ହେଇଗଲା ଶ୍ରବଣାର ବାହାଘର ପାଇଁ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ମାନେ ଦିଅ ମଙ୍ଗଳା ସରିଛି, ହଳଦିଆ ପାଟ ପିନ୍ଧିଛି, ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗେଇଛି, ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତା ଘରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ରାତି ଅଧରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିକଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲା ଶ୍ରବଣା। ପଚାରିଲା, ସଖିଲୋ ଏତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ କାହିଁକି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଗବାକ୍ଷ ଖୋଲିଦେଲା ଝରକା। ଝରକା ଖୋଲିଦେଇ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଡ଼ା ଭିତରେ ମୃଗ ମୃଗୁଣୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ବନ୍ୟଜୀବ ସବୁଥିରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ପଚାରିଲା, ସଖୀ ଏମାନେ ଏଠି କାହିଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି? ନାଲୋ ସଖୀ, କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର ଆସିବ, ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ତୋ ପିତା ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଣା ହେବେ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଶ୍ରବଣା। ତାର ହଳଦିଆ ପାଟକୁ ଚାହିଁଲା, ମଥାର ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନକୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା ଏତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମରାଯିବେ? ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ଚାହିଁଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା। ଗୋଟେ ଗର୍ଭିଣୀ ମୃଗୁଣୀ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତା ଗର୍ଭରୁ 4ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ମୃଗୁଣୀଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତ ଗୋଡ଼ରେ, ଆଉ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୃଗୁଣୀଟା ଟାଣି ହେଉଛି ତାକୁ ଚାଟିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ପାଉନାହିଁ। ଶ୍ରବଣାର ଭାବାନ୍ତର ହେଲା, ଧାଇଁ ଯାଇ ମୃଗୁଣୀକି ଘୋଡ଼ିଦେଲା। ମୃଗୁଣୀ ଚାଟୁଛି, ଡାକ ପକାଇଲା, ସଖୀ ଦେଖିଲୁ ଏ ମାଟା ଏଇ କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛି। କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ମାଟା ହଣା ହେବ। ଏ କଣା ଛୁଆ ନା ସବୁ ହଣା ହେବେ। ଓ ମୁଁ ବାହା ହେଲେ ଇଏ ଯଦି ମୁଁ ବିବାହ ନ କରେ, ସେଇ ସମସ୍ତ ଅଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ଶ୍ରବଣା ଏକାନ୍ତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଲା। ଯେ ଗଲା, କେହି ତା ପଛରେ ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଛି। କେତେ ଦୂର ଚାଲିଗଲା, ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲା ଗୋଟିଏ ରାତି ପାହି ପାହି ଆସୁଛି, କେହି ଜଣେ ଗାଉଛନ୍ତି।